Hello, everybody. I am Amarjeet Sidhu, motivational speaker and IELTS trainer. Today, I am going to discuss one of the most important questions that is usually asked in the IELTS exam, whether it is general or academic. First of all, I want to tell you that summary which is usually asked in the exam, it is of two types. One in which words are given, list of words are given. For example, there are 5 gaps in the summary, but in the list of words you will get approximately 15 to 16 words, and the other type of summary where list of words are not given. Most of the time you will find list of words are there, as this is more challenging than where words are not given. Students, ਅੱਜ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that is summary. It is the most challenging question which ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, but with practice you can do this question also. ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ same language you will find in the summary question. Examiner wants to evaluate you कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ in a different way. So same way ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਐਕੂਰੇਟ ਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ. ਇਟ ਮੀਨਸ you should know synonymous. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਰੀ ਕੁਐਸਚਨ. ਨਾਓ ਫਸਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਟੈਕਸਟ, ਸਕੈਨ ਇਟ, ਸਕਿਮ ਇਟ, ਜਨਰਲ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰੋ, find out the main ideas and the supporting detail in every paragraph. ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ. then you go through the summary question. first line ਪੜ੍ਹੋ and locate the first line
where it is in the passage. वो passage कितने दिती हुई है, whether it has started from, it is given in the first paragraph or second or third. Most of the time this one you will find summary extended all over the passage. एक लाइन जड़ी है तो फर्स्ट पैराग्राफ मिल रही है, नैक्सट लाइन थर्ड पैराग्राफ मिल रही है, एंड सो ऑन. कई बार इस तरह भी हो सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ मिल रही है, फर्स्ट 2 लाइन्स, दैन नैक्सट लाइन तो सैकेंड पैराग्राफ मिल रही है. सो इट इज़ योर लक, इट मे हैपन. बट तुसी जदों लोकेट कर लिया दैन उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ो एंड रीरीड इट. और जड़ा है वह वर्ड जड़ा इक्वलेंट यू फाइंड आउट इक्वलेंट वर्ड. समटाइम्स थानू लगेगा कि जड़ा लिस्ट ऑफ वर्ड्स ने वो 2-3 वर्ड्स ने ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सो वट यू हैव टू डू आफ्टर गोइंग थ्रू द लाइन्स इन द पैसेज, देन यू सेलेक्ट द राइट और द appropriate word from the list of headings. This way you can attempt the summary question. This will come with practice. You read more and more passages and find out the main ideas and supporting details from each paragraph. And in addition to that, you increase your vocab, you learn synonymous. So this way you will be able to do summary question. It is not very difficult. You will be able to do with little effort. So finally I want to request you, as I am making more and more videos for you so that they may help you in preparing your IELTS exam. If you find any difficulty, then you let me know. And it is my humble request, please subscribe, share and comment. Thank you very much and have a nice day.